धन्यवाद धन्यवाद तेरे को परमेश्वर, महिमा के तो परमेश्वर के नाम में धन्यवाद तेरे को तेरी महिमा करते हैं आकाश और पृथ्वी के साथ ठीक है नर खुदा परमेश्वर तेरे नाम में धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए फिर से मौका दिया हम सबको तेरी संगति में आने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए तूने मौका दिया, इसलिए तेरे नाम में धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते तेरे उपस्थिति के लिए खुदा परमेश्वर। हम सबको तूने यहाँ पर इकट्ठा किया और तेरी महिमा करने के लिए खुदा परमेश्वर, चूंकि खुदा परमेश्वर एक अलग जाति बना के यहाँ पर ले गया, इसलिए तेरे नाम में धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए। और प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु आज की खुदा परमेश्वर जो लोग गवाही दिए हैं उनके जीवन में तू अद्भुत कार्य किया, हर एक प्रकार बीमारियों से चंगा किया, हर एक प्रकार तकलीफ से दूर किया है उनके जीवन से, इसीलिए तेरे नाम में धन्यवाद देते। जो लोग गवाही नहीं देने पाए हैं उनको भी तेरे सामर्थ्य में रखते प्रभु, धन्यवाद देते हो। यहाँ पर इस चर्च के हर एक विश्वासियों के लिए, हर एक परिवार के लिए खुदा परमेश्वर अब तक तूने हर एक परिवार को संभाल के रखा, हर एक बीमारियों से जिंदा रखा खुदा परमेश्वर, इसलिए तेरे नाम में धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर। और खुदा परमेश्वर प्रार्थना करना चाहते हैं खुदा परमेश्वर, जो भी प्रार्थना कर रहे हैं हर जगह से हर एक विषय के लिए तेरे चरण में आके प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो हमारे प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, इसलिए तेरे चरण में आके तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक विषय को तू अपने अनुग्रह से खुदा परमेश्वर सुन के खुदा परमेश्वर हर एक विषय को तू पूरा कर खुदा परमेश्वर। आज की भेंट को तेरे सामर्थ्य में रखते खुदा परमेश्वर, इस भेंट को छू खुदा परमेश्वर जिन लोगों ने दिए हैं खुदा परमेश्वर उनको शौक न करके तू आशीषित कर और वापस कर खुदा परमेश्वर, और जिन्होंने नहीं देने पाए हैं उनको भी तू आशीषित कर, ताकि आने वाले समय में वो लोग भी देने पाए खुदा परमेश्वर। तेरे से पहले इस भेंट खुदा परमेश्वर आने वाले समय में खुदा परमेश्वर इस भेंट के माध्यम से तेरे से पहले आगे बढ़ने पाए खुदा परमेश्वर। आज के वचन को भी तेरे सामर्थ्य में रखते खुदा परमेश्वर, वचन को खुदा परमेश्वर तेरे दास जो लेके आ रहे हैं उनको तू खुदा परमेश्वर छू और अभिषेक के साथ इस वचन को तोड़ने के लिए तू सहायता करता कि परमेश्वर इस वचन आज जो भी हमारे लिए लेके आ रहा है खुदा परमेश्वर इनके सीट के माध्यम से तो हम सब बोल खुदा परमेश्वर, और जितने लोग भी हम यहाँ पर उपस्थित हैं हर एक लोग को तेरे सामर्थ्य में रखते प्रभु, प्रत्येक को तू छू खुदा परमेश्वर, ताकि प्रभु हम उस वचन को अपने जीवन में लेने पाए और जीवन के आखिरी पल तक वचन के अनुसार हम चलने वाले बने खुदा परमेश्वर। हर एक बात में प्रत्येक को तेरे सामर्थ्य में रखते हुए छोटे से इस के नाम से मांगता सुन रोमियो मंडली पत्नी प्रेरित पावलंगर पत्र तार 12 अध्याय 16 पद तार 21 पद पर्यंत वाक्य प्रकार लिखा जाए, परस्पर प्रति एक मना हुआ, उच्चाभिमानी न हुई, दीन लोक मानकर संगी हो, अपना अपना बुद्धि रे बुद्धिमान न हो, मन बदल कहारी मंद कर नहीं, समस्त मनुष्य को दृष्टि रे जहाँ जहाँ उत्तम से सब चिंता करो, संभव हेले तुमर जेते पर्यंत साध्य समस्त लोकों सहित शांति रे रुह। हे प्रिय माने तुम माने निज निज प्रतिशोध लियो नहीं, किंतु क्रोधमयी स्थान छाड़ी दियो, कारण लेखा अछि प्रभु कहती प्रतिशोध नेबा आम्बर अधिकार, आमे प्रतिफल देबा। बरम तुमे तुमर शत्रु खिदित तेबे ताकु भोजन कराओ, जदि से तृषित ताकु पान कराओ, कारण एपरि कले तुमे तार मस्तक उपरे ज्वलंत अंगार गदा करियो। कुक्रिया रे पराजित न होई सुक्रिया रे कुक्रिया को पराजय करो। प्रभु ताको वाक्य रे बहुत प्रभाव रे आशीर्वाद करतो। आज प्रसंग होची सुक्रिया रे कुक्रिया को पराजय करो। जानो जय पराजय को उठिले युद्ध क्षेत्र थोड़े जीतिबो न हारिबो। और क्रीड़ा क्षेत्र में मतलब कुछ जने करती मैच करती जड़े विजयी हुए जड़े पराजित हुए। देखो क्रिश्चियन जीवन में क्रिश्चियन जीवन एक संग्राम जीवन पर युद्ध जीवन से समस्त आत्मिक सज्जरे सज्जित हो विश्वास युद्ध प्राणपण कर मुंडू गोड़ पर्यंत विभिन्न आत्मिक अस्त्र मान प्रभु मस्तक निमंते परित्राण टोपर छाती को रक्षा करने धर्म रूप बहुपटा एवं दुर्बल जो अंडा ताको बांधा सत्य रूप कटिबंधन एवं
विश्वासର ଢାଳ ବାକ୍ୟ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରୂପକ ପାଦୁକା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଡିଫେନ୍ସିଭ ପ୍ଲସ୍ ଅଫେନ୍ସିଭ ସବୁ ଶସ୍ତ୍ର ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓ ଶତ୍ରୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ପଡ଼ିବ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶୈତାନ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଭୟାନକ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସାହସ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜୟ ଏବଂ ପରାଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଚାନ ତାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ସେମାନେ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ସୁକ୍ରିୟାରେ କୁକ୍ରିୟାକୁ ପରାଜୟ କରି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଜୟ କରିବ ତେବେ ସୁକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କୁକ୍ରିୟାକୁ ପରାଜୟ କର। ଏବେ କେତୋଟି ଉପାୟ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଦ ମେଥଡ ଅଫ ଦ ଫାଇଟିଂ ଅଫ ଫେଥ୍। ଯେବେ 16 ପଦଟା ପଢ଼ିଛୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାଯାଉଛି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଏକମନା ହୁଅ କାରଣ ଏକମନ ନହେଲେ ଏକତ୍ର ଗମନ ଅସମ୍ଭବ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆଟେନସନ ରୁହନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାବଧାନ ମିଶ୍ରଣ ଫାୟାର ସବୁ ସେମାନେ କାମ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ଯାହା କମାଣ୍ଡର କମାଣ୍ଡ କରିବେ ଆଦେଶ ଦେବେ ସେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବେ ବାଧ୍ୟ नो ଅପସନ୍ସ ଦେयर ଇଜ नो ସବୁ ୟେସ୍ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଗୋଟେ ଆର୍ମି ଥାଏ ଯୋଉଠି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଶୃଙ୍ଖଳା ନଥାଏ ସେଇ ସୈନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପରାଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ମନୋବଳୀ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆତ୍ମ ଭିତରେ ସୁକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କୁକ୍ରିୟାକୁ ପରାଜୟ କରିବା ପାଇଁ ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ଏକ ମନ ନାହିଁ ଆମର ମାନବିକ ଜୀବନ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆଉ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ତା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ ଶୈତାନର ଶିକାରୀ ପରାଜିତ ହୋଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ମନ। ପେଣ୍ଟିକୋସ୍ତ ଦିବସରେ ପ୍ରାୟ 120 ଲୋକ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲେ। ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଥିଲା ମତେ ମରିୟମ ବି ଥିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ବା ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ଏକ ମନରେ ଏକ ଚିତ୍ତରେ ଉପରେ ପଥରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ଏବଂ 10 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ସେମାନେ ପାଇଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଏକତ୍ର ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଭାଇରେ ଉପାସନାକୁ ଆସୁଛୁ ଏକ ମନ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ନହେବା କଥା ନା ଉଚ୍ଚ ଅଭିମାନୀ ନ ହୋଇ ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହୁଅ। କାହା ସାଙ୍ଗ ହୁଅ ଦିନହୀନ ନାଇଁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଅଭିମାନ ବା ଉଚ୍ଚ ଅଭିମାନ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଆମେ ଆମ ସୁକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କୁକ୍ରିୟାକୁ ପରାଜୟ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣା ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନ ହୁଅ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ આપણે ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ବୁଦ୍ଧି କରି କାହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେଥିରେ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ ବ୍ରେନ୍ ଆଉ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନ ହୁଅ ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ଆମେ ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମଠୁ କମ୍ ଜ୍ଞାନୀ ଆମେ ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ନାଇଁକି ଅନ୍ୟମାନେ କମ୍ ସମସ୍ତେ ମୋ ତଳେ ଏମିତି କହିବାରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହେଲେ ଆମେ ପରାଜିତ ହେଇଯିବା। ଶତ୍ରୁ ବହୁତ ଚଲା ଆମକୁ ସେ ଗର୍ବ କାହାର ଗୁଣ ଲୁସିଫର ଶୈତାନର ଗୁଣ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଦ୍ରୁତକୁ ଭୂତ କରିଦେଲା ଅନେକ ସମୟ ଦେଖାଯାଏ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଦ୍ରୁତ ଭାବ ଆସନ୍ତି ହଠାତ୍ ଶୈତାନ ବା ଲୁସିଫର ଆତ୍ମା ପଶିଯାଏ ସେମାନେ ଆପଣା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନେଇ ଆଶା କରନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରିଷ୍କାର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଅଭିମାନ ହୁଅ ନାହିଁ ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହଉ କ'ଣ କରେ ସତର୍କରେ ମନ୍ଦ ପଦରେ କାହାରି ମନ୍ଦ କର ନାହିଁ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ସେସବୁ କ'ଣ କର ଚିନ୍ତା କରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁ ନାଇଁ ଚିନ୍ତା ଥାଏ ଗଣ୍ଡି ଏବଂ ଋଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦି ନାଇଁ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଲୋକେ ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ମରି ହୁଏ ଚିନ୍ତା କରି ଏସବି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବା ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଧର୍ମଗୁରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖେଇବି ମୋ ମାଇଣ୍ଡ କୁଲ୍ ରଖନ୍ତୁ ତେବେ ମେଡ଼ିସିନ କାମ ଦେବ ମୋ ମେଡ଼ିସିନ କିଛି କାମ ଦେବ
मेडिसिन पाक आसिक दाम देखि डॉक्टर मैंने हमको चिकित्सा करेंगे कि सुस्थ करें आम कर्तव्य कौन समस्त चिंताधारा प्रभु पकड़ा और कौन चिंता कर समस्त मनुष्य को दृष्टि जहाँ जहाँ प्रभु बयस बुद्धि प्राप्त रहे बाल्यावस्था कैशोरावस्था जौवन अवस्था और से मनुष्य दृष्टि मनुष्य दृष्टि से उत्तम देखा कहते उत्तम चिंता कर इंग्राजी लेखक लिखिले शो ए थॉट रीप एन एक्ट जो उत्तम चिंता को आम जीवन को माटी में घोड़देवा उत्तम कार्य उत्पन्न हो नहीं यदि मंद चिंता को आम जीवन में आम मन में घोड़देवा कौन ना मंद कार्य उत्पन्न कर सो एन एक्ट रीप ए हैबिट और से जो कार्य पुणी आम मनोरूप से जीवन में आम घोड़देवा तेज हम ना गोटे मंद अभ्यास उत्तम और से कार्य बढ़ा तो उत्तम अभ्यास अनेक मंद अभ्यास बस एक डाक्तर मैंने सिगरेट स्मोक देखी ड्रिंक देखी से आमको बेसी जानती सिगरेट स्मोकिंग धूम्रपान हस्तपटी कौन लाभजनक क्षतिकार से आमको बेसी जानती से स्मोक कर और से ड्रिंक करके ऑपरेशन कर अभ्यास मंद अभ्यास यदि मंद कार्य कंटिन्यू कर अभ्यास परिणत हो छाड़ी पार ना जाऊँगी कि तले गोटे प्रार्थना जड़े भौणी दुटी झील अच्छी पद्मिनी साहू एंगुला मेन रोड से रहती पढ़ाने से हिंदू संप्रदाय से जहाँ मतलब डॉक्टर कहले 18 वर्ष हम जड़े भौणी कर परिवार को मारदेकी संपत्ति को लुट करने प्रार्थना करी देखो आप बहुत देवदेवी पूजा कर कौन से देवता आपको साहाଯ୍य करे ना तो देवमान को देव प्रभु श्रीकृष्ण को विश्वास करूँ सब मूर्ति पूजा बंद कर जीशु नाम प्रार्थना करूँ से कथा मानिले एवं खूब शीघ्र मासे भी हिंदी बोधे से संपूर्ण सुस्थ होते से शुक्रवार दिन घर को जाइए से एत शीघ्र मैं सुस्थ हो आशा भी करती विनती करते सबल झील से गाधुआ घर भितर गोटे विषाक्त बाष्प बाहर से कौन करती मुंड बुलाए और से झील से कमी जाती और गोटे फल्स स्नेक गोटे प्रकृत असली साप नुहे भूतर साप दर्शन करे और से आम जो कणा कणा गोड़ा गोटे कणा देखो एत साप आपको काटुची दंशन कर मन कहीं तो से आम आश्चर्य होती ये भयंकर साप गुड़ाक से गोटे आक्रमण कर देखो विश्व नाम प्रार्थना की आप प्रार्थना पानी दिखाई प्रार्थना पानी पीछे विश्व को शक्ति अच्छी अपन पाखे तेणु से साप भूतर कौन से विष आपको चढ़ुना आउ से संपूर्ण सुस्थ है ये सब कहते आप से मूर्ति पूजा मंत्र बहुत मंत्र से शिखते तो जो मंत्र तंत्र मंत्र कम मंत्र वो सब मंत्र आप बंद कर ठीक है चाहते एत अभ्यास मिलूँ छाड़ी पार छाड़ा पड़ो से पुणी साप आसपाई कौन अभ्यास सो एन एक्ट डीप हैबिट रे परिणत पूजा मालिक मालिका नहती से पेंटिकल चर्च को जाते हिंदू संप्रदाय से पुओ झील मैंने संडे स्कूल जाते और से प्रार्थना करने कि से पूजा कर देखो आप सत्य परमेश्वर को पाइक जानिक आप पूजा कर मूर्ति पूजा बाइबल मना अच्छी गोटे पाप कौन जाऊँ सब शिक्षा शुणी चर्च जा अभ्यास एत वर्ष अभ्यास छाड़ी हो सेम प्रोब्लेम नहीं देखुची हाबिट बड़ा भयंकर उत्तम अभ्यास आम कर उत्तम कौन पाइबू सो ए हाबिट रीप ए कैरेक्टर गोटे उत्तम अभ्यास उत्तम चरित्र गठन करे आउे सो ए कैरेक्टर रीप ए डेस्टिनी उत्तम चरित्र गठन करूँ निजर निज परिवार उत्तम भविष्य स्वर्ग राज्य को जापर
Praise the Lord. ସେଥିପାଇଁ ତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଉତ୍ତମ ଯାହା ସବୁ ଉତ୍ତମ ସେଇ ସବୁ ଚିନ୍ତା କର। ତୁମେ ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷା କରୁ ଆମ ମନରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଅଛି। ବାଇବେଲ କୁହେ ହୃଦୟ ଚିନ୍ତା ହୃଦୟ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାର ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଲାଗେ ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ମୁଖ ଉଠାଏ କରେ। ଆମେ କହନ୍ତି ମୁଁ ସିନା ଏମିତି କହିଦେଲି ମୋ ମନରେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମନରେ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ମୁଖରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହେ ଯେ think 10 times before you speak। ଆମେ କହିଲା କଥା ଫେରେଇ ହେବେ ନାହିଁ ବଳିଲା ପାଣି ଫେରେଇ ହେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟିତ ହଉ ବୋଲି ଆମ ବାଇବେଲ କହୁଛି we shall be judged at your words। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କଠୋର ପଦ ପଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହେଲେ ତୁମ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏଥିର ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ଏଠି ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁଛୁ କାହିଁକି ବହୁତ ଆମକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଛୁ 22 ଫୁଟ ଜମି ଆମେ ଛାଡ଼ିଛୁ ଜଣେ 3 ଫୁଟ କି 6 ଫୁଟ ଛାଡ଼ିଛୁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଞ୍ଚ ଜମି ନଥିଲା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଛୁ ପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଏ ସହିତ ପାରିଲେନି ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଅନେକ ଆମର ମଣ୍ଡଳ ଲୋକ ମୋତେ କଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ଆପଣ କେସ୍ ଲଢ଼ିଲେ ଏସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଗରୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ଥିଲା କାହିଁକି ନା ଏ ଜମି ବାଡ଼ି ନେଇକି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବୁ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିପାରୁଛୁ ଏଇଟା ଭଲ ନାଇଁ ଉତ୍ତମ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସୁକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରୁଛୁ କୁକ୍ରିୟାକୁ ପରାଜୟ କରୁଛୁ। ଭିକ୍ଟ୍ରି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 19 ପଦ କହିଲା ହେ ପ୍ରିୟମାନେ ତୁମମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅ କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଆମ୍ଭର ଅଧିକାର ଆମ୍ଭେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା। ମଣିଷର ଜନ୍ମ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ରିଭେଞ୍ଜ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ସେଟା ମୋତେ ପଦେ କହିଛନ୍ତି ତାର 10 ପଦ ବିଷୟରେ ଶୁଣେଇବି ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଭେଞ୍ଜ। କିନ୍ତୁ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର କହୁନି ପ୍ରଭୁ ବିଚାରପତି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଯଦି କି ଭୁଲ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବେ ତେଣୁ ଦିଅନି ତେଣୁ ତାକୁ କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ତମେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନିଜେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ନାହିଁ। ପୁଣି କର ଯଦି ତୁମ ଶତ୍ରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରିତ ତେବେ ତାକୁ ଭୋଜନ କରାଅ ନିଜେ ଦୋଷିତ ତାକୁ ପାଳନ କରାଅ ଏପରି କଲେ ତୁମେ ତାର ମସ୍ତକ ଉପରେ କ'ଣ କରିବ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାଇଁ ହିଟ୍ ଫର୍ ଟାଇଟ୍। ପୁରାତନ ନିୟମ କହୁଥିଲା ଯଦି ତା ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ବିଚାର ତାକୁ ତା ଦାନ୍ତ ଭଙ୍ଗାଯିବ କିନ୍ତୁ ଆଖି ପଢ଼େଇଛି ତାର ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି କ'ଣ ଯଦି ତମର କିଏ ଶତ୍ରୁ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ପିଅ ନାଇଁ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୁରୁ ସମ୍ମିଳନୀ ଉତ୍ତମ ସମ୍ମିଳନୀ ନାହିଁ ଯାଜକ ରେଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ସେ ପାଠପକ୍ଷ ପଢ଼ିଥାଉ ସେ ଯାତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି କରେ ଯେ ଅଜିହୁଦୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଲୋକ ସେ ଆସି ତାକୁ ପଟି ବାନ୍ଧିଲା ତାକୁ ପିଇଲା ତାପରେ ବଧରେ ବସେଇକି ତାକୁ ନେଇଗଲା 500 ସେଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କଲା ଦେଲା ଯାହା ବାକି ବିଲ୍ ହେବ ସବୁ ଆସିଲେ ପେମେଣ୍ଟ କରେ। ତା ହେଉଛି ପଡ଼ୋଶୀ କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ସେ ପଡ଼ୋଶୀ କହିଲେ ଯେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସେବା ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସେବା ଜୀବନ ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି। କାରଣ ଯିଏ ନେତା ହଉ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ସେବକ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୁରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପଦପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଦେଖେଇଛି। ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8ରୁ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ 8। ସେହିପରି হে ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନେ 8 ପଦରୁ 11 ପଦ ଶେଷ କଥା ଏହି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନା ପରସ୍ପରର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସହଭାଗୀ ଭାତୃପ୍ରେମୀ କୋମଳ ହୃଦୟ ଓ ନମ୍ରଚିତ୍ତ ହୁଅ ଅନିଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଅନିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ନିନ୍ଦାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିନ୍ଦା
तो पावर जहाँ कहते पितर सेया कहीं मिस्त्री रहस्य पितर गोटे निरक्षर लिटरेट पावर गोटे शास्त्रज्ञ पंडित ये कथा के समान के मिसुची ईश्वर द्वारा इतना परीक्षा देखी भोपाल में सॉरी झारखंड मैंने से लोग घरे मुझे इंग्लिश पढ़ुँ सर हिंदी कर श्रोता मैंने मत आश्चर्य देखुँ मैंने शिक्षा सरला रिंगटा मैं शिखा रिंगटा पर आप आश्चर्य देखते आश्चर्य कहीं हूँ अल्प दिन तले इंग्लैंड गोटे मेडिकल मिस्त्री आसते अच्छा जहाँ जहाँ कहते वर्ड टू वर्ड आप मुझे मिसी जाऊँगी एमती के चिन्ह करना केमती मिसी जाऊँगी मुझे से इंग्लैंड इंडिया रहे आत्मा ईश्वर आत्मा एक तेरे वाक्य एक तो पावर जो आत्मा पाई पितर से आत्मा पाई तेणुक कथा शिक्षा मिसी जाऊँगी शेष कथा यही तो मैंने समस्ते एक मना अपरस्पर सुख दुखर सहभागी भातृप्रेमी नव हृदय नवरचित लोक मंडल परस्पर सुख दुखर सहभागी अल्प दिन तले गत शनिवार दिन आम माँ को खबर देव शुक्रवार राति मृत्यु होगा सी वर्ष वर्ष धरी उपासना को आसते सब साक्ष्य समय कांदी साक्ष्य देवे से मेम्बर होते से चर्च मेम्बर थे तेरे आम कर्तव्य आम दुखरे से अनेक दिन आसुन आम मनस्का ना उपासना सम्मेलन छड़ी से आसते पुआ झील मैंने बांधिक रखिले मस्तिष्क किसी अपसेट थी पड़े थोड़े आम चर्च कर चर्च पहुँचीगले मुंड काम बीपी हाई है सुनते मेमोरी मोस्टली बयस है मेरा समस्ते तेरे से पागे नथे कि से प्रभु उपासना करते भाई फोन कले माँ चलीगले आप खबर दे तमें गोटे मन बड़ भाई गोटे मन तुम माँ तो एत दिन विजय आसुना दादा मंदिर बंद करते नियम अनुसार मैं खबर देना चाहिए मत कहे आप कहीं देवे खबर सब तो अच्छा जहाँ घर बढ़ से चर्च देवा कथा हाँ नियम अनुसार ठीक करुँ सबुटी नियम काम करे ना अनुरोध करते वर्ष पर माँ चलला मु खबर देवी मैंने बेटी हाथ बंद देव जो माँ मैंने समस्त सम्मत हो पारे दुईटा माँ को देखिए मन को देखिए दुईटा माँ से दुईटा माँ देखिए बड़ प्रकार देवी खबर देवी से मत असुस्थ थी मोटे मुंड बुढ़ा आरंभ कला मुझे सब पाइली खबर देव कहीं आप मो रोग है मुझे क्या कही कारण मो जीवन साथी नहांती पुओं के व्यस्त है कुछ मुझे कहने मैंने सब असुस्थता लुचा पड़े किंतु उद्देश्य आम परस्पर कौन सुख दुखर सहभागी हवा सहभागिता जीवन सहभागिता को मुझे चाहे जदि क्या दुख पड़ा तुम छपिया बुझे बुझा तो तुम टीका माँ ज्येष्ठ पास्टर से बहुत जीवा जगत अच्छा से दुख बेले कौन कर सहभागी हवा भातृप्रेमी आओ कोमल हृदय नम्र चित्त किसी कहले मुझे नम्र चित्त मुझे शिख नहीं आप अनिष्ट परिवर्ते अनिष्ट के निंदा परिवर्ते निंदा न करे निंदा का स्वभाव नहीं घोषित नहीं से आज कौन निंदा करुच्च ईश्वर को सिंहासन समय करी भातृमान अपवाद एगेंस्ट प्रेजेंट कहते ना से स्वभाव शैतान स्वभाव ताहा न करी आगे कौन कर निंदा न करी अन्य पक्ष आशीर्वाद ब्लेसिंग तुम आशीर्वाद अधिकारी हो ये आहूत आहूत कले कौन डॉक्टर है गॉड टू बी ब्लेस्ड नॉट टू बी कॉस्ट तो जीवन में सुख मंगल इच्छा करे
ଯଦି କିଏ ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛି ନାହିଁ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ସେ ମନ୍ଦ ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣ ଜିହ୍ବାକୁ ଆଉ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣ ଅଷ୍ଟାବନ କ'ଣ କରିବ ନିବୃତ୍ତ ଏ ଜିହ୍ବା ମିଷ୍ଟର ଟମ୍ ଏ ହାର ନାହିଁ ବହୁତ ଟାଣ କଥା କହିବ ନାଇଁ ସୁଖା ଫୁଟାଣି ବି କରେ ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ପେଣ୍ଟିକଲ ଦିବସ ଉପରେ କରିବୁ କ'ଣ କଲେ ଆମ ଆଉ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସେ ଧରିଲେ ନାହିଁ ସେ ଆମ ଜିହ୍ବାକୁ କ'ଣ କଲେ ନେଇଗଲେ ସାରା ପଡ଼ିଗଲେ କହ ଆଉ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କଥା କହିପାରିବେନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯେପରି କୁହାଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ କାରଣ ଏଇ ଜିହ୍ବାକୁ ଷ୍ଟିୟରିଂ ସେନା ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ମଙ୍ଗ ଧାରର ମଙ୍ଗ ଆଉ ଆମର ବାଇକ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସାଇକେଲର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯୋଉଟା କରିବୁ ସେଟା ଚାଲିବ ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମାଟା ମୋତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସେ ଆଗେ ଧରନ୍ତିନି ଆଗେ ଜିହ୍ୱାଟାକୁ ଆଉ ଜିହ୍ବା ଯେଉଁ ଜିହ୍ବା କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଅଶୁଚି କରୁଥିଲା ଏବଂ ବଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଥିଲା ସେଇ ଝିଅକୁ ସେ ଶୁଚି କରିଦିଅନ୍ତି ଏହି ସମୟ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଆସିଲେ ସେ ଆମକୁ ଶୁଚି କଲେ ବିଷୟ ଭାବଦେବ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଶୁଚି ଅଷ୍ଟାଦର ବିଷିତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଶୁଚି ଅଷ୍ଟାଦର ବିଷିତ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ବାସ କରେ ଆମେ କ'ଣ ତମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରେ ସେଠୁ ଦୂତ କ'ଣ କଲେ ବେଦିରୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଗ୍ନି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଏଥିରେ ଶୁଚି କରାଗଲା ଖାଇଦେବା ଆମ ଅଶୁଚି ଅଷ୍ଟାଦର ଅଶୁଚି ଜିହ୍ବା ଆମ କ'ଣ କରେ ନରକ ନେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେ ଅଗ୍ନି କରି ଜଳେ ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମନୋବଳରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆମେ ପାଉ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେ ଜିହ୍ବାକୁ ଶୁଚି କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଆପଣ ଜିହ୍ବାକୁ ଉଷ୍ଠାଦରକୁ କ'ଣ କର ମନ ବାକ୍ୟରୁ ଘୋଡ଼ା କରିପାରିବନି କାହିଁକି ନା ଆମ ଜିହ୍ୱାଟାକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନେଇଯାଇଛି ଅର୍ଥ ହେଉଛି 11 ସେ ମନ୍ଦିର ବିମୁଖ ହୋଇ କ'ଣ କରୁ ସୁକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସତ୍କର୍ମ ଆମକୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାରେ ସବୁ ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କାରଣ ସତ୍ୟ ସେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କର ଯେ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ସେ ବାକ୍ୟ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶୈତାନ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରୁଥିଲେ ସେ ବାଇବଲ ନେଇକି ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବା ସଞ୍ଚିତ ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଖଡ଼ଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାକୁ ଆଘାତ କଲେ ଶୈତାନକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲା ଆମ ଅନ୍ତରରେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଥିବ ଆମେ ସତ୍କର୍ମ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇଂଲିଶ ମିଶନମାନେ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ସେବା କଲେ ଜାଣିଛ ବାରିପଦାରେ ଜଣେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମିଶନରୀକୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା କ'ଣ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଷ୍ଟେନ୍ ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାର କିଛି କ୍ଷତି କରୁଥିଲେ ସେ କୁଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର କୁଷ୍ଠ ଘାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରୁଥିଲେ ଆଉ ସଚେତନ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଘର ନଥିଲା ସେ ଆସିଲେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ Service to God is service to man. The one who service to man is service to God. ठीक बोलता है हमारा जो विश्राम का सेवक हो बा सेविका प्रभु को सेवा करने में चाहूँ तेरे हम उनको करे पड़े जो मैंने दुर्गा प्रस्तुत समझना पड़ा हम लाभों के ऊपर सेवा करने पड़े ऐसे भाई प्रभु यीशु चाहती है जब यीशु कबातर फैले दुखी लोग लेकिन तब कौन एक सुनता से धारे विवर was moved with the passions हमें जो टेस्ट करो बहुत लगे जब बोले हम घर ना चीज क्या हमें दुखरी दायरे विवर्तित का सेवा करते हैं यदि मैं अनुच्छेद प्रभु विश्व और सत्कर्म पर शांति अनुष्ठान परिस्थिति अनुमान नहीं था इसी का समझो घर को जाओ चलो अभी कौन करो शांति वाले अनाउंस करो नहीं ये वाले शांति कौन शांति पहले समझ पहले शांति का तो पात्र है इफेक्ट निश्चित करे हमारे तो शांति का बनो मोबाइल में भरे तुमको प्रयास बने करेगा सही प्रथम पितर 2:12 प्रथम पितर 2:12 तुमे माने विजाति मानक मध्यरे सदाचरण करो जेपरि ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ବୋଲି ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ସୁକର୍ମ ଦେଖି ସେହି ବିଷୟରେ କୃପାଦୃଷ୍ଟି ଦିନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ କରିବେ।
ଭଲ ଭଲ କଥା ତ ଆମେ କହିପାରୁ ସରି କିନ୍ତୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କଥା ନିଶ୍ଚୟ ନୁହେଁ। ତାଲିବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ କବ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଆଗ ପରି ନୁହଁ, ଆମେ ସବୁ ତମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଦେବା, ତମ ଉନ୍ନତି କରିବା। ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ନଜର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ସେ ଓଲଟା କରୁଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷେତ୍ରରେ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ ଆଚରଣ କର, ସତ୍ କ୍ରିୟା କର, ଯେପରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ତୁମକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ବୋଲି ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ତୁମର ସୁକର୍ମ ଦେଖି ସତ୍କର୍ମ କ୍ୟାନ୍ ବି ସିନ୍, ଆମେ ଗୋତରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବୁ ନାହିଁ। ଅପାମରେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦିନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବେ। ସେଟା ନାହିଁ, ବାସ୍ତବରେ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ ନିକଲାନଙ୍କର କ'ଣ ଆମେ ସେ କହୁଥିଲୁ କହୁଥିଲେ ନୁହେଁ ଶ୍ଵସନମତି ସେ ଯୋଗିଲେ ସେଇଟା ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ କାମ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସହନଶୀଳତା ତାଙ୍କ ସହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେଖି ଜାଣିଲା ଏ ଲୋକଟା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ବିଚାରପତି ରୋମାନ ବିଚାରପତି ସେ ରୋମାନ ଶିଖାଇছে ଅଫିସର ରୋମିଓ ବିଚାରପତି କହିଲେ ଏ ଲୋକଟା କୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ରୋମାନ ଲ ସେ ନଟ କ୍ରିମିନାଲ, ସେ ଅପରାଧୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧୀ କରି ସେ ଦଣ୍ଡ ସହୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ନାଇଁ righteous persons. So our actions, our ସତ୍କ୍ରିୟା ପ୍ରମାଣ କରିବ ଯେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଧାର୍ମିକ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2:9-10 ପଢ଼ି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2:9-10। ସେହି ପ୍ରକାରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମପରାୟଣ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ ସତ୍କର୍ମ ରୂପ ଭୂଷଣରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂଷିତ କରନ୍ତୁ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କେଶ ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କି ମୁକ୍ତା କି ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂଷିତ ନ କରି ଲଜ୍ଜା ଓ ସୁବୁଦ୍ଧି ସହକାରେ ପରିପାଟି ପରିଚ୍ଛଦ ପିନ୍ଧି ଧର୍ମପରାୟଣ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ ସତ୍କର୍ମ ରୂପ ଭୂଷଣରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂଷିତ କରନ୍ତୁ। ସତ୍କର୍ମ ନାଇଁ ଭାରତୀୟ ନାରୀ ମାନେ ବିଖ୍ୟାତ ସତୀ ନାରୀ ହେବା ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସତୀ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ କୁହାଯାଉନି ସତ୍କର୍ମ ରୂପ ଭୂଷଣରେ ଭୂଷିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ସୁନା ରୂପା ଗଣା କିଣିଛି ଆଗେ ଚକଚକ କରୁଛି ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ ନାଇଁ, ହଁ ବହୁତ ତା ନ ପିନ୍ଧି କ'ଣ କରିବ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରି କ'ଣ ଭୂଷଣ ସତ୍କର୍ମ ନାଇଁ ସେବାର ଜୀବନ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ତା ଜୀବନ ଦେଖାଯିବ। ତେବେ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛି ସେ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ପୁଣି କହୁଥିଲି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆସନ୍ତି ବିଜାର କିନ୍ତୁ ମା ଝିଅ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆସିଲେ ଭାବା ଦେଶୀ କହିଲେ ତୁମ ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତୁମେ କେତେ ତୁମ ସେବା କରୁଛ, ତୁମେ ଯଦି ଘୃଣା ନ କରୁଛ ନୁହେଁ। ସେ କହୁଛି ମଦ୍ୟପାନ କରି ସେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏତେ ଘୃଣା ଲାଗେ ଯେ ତା ପାଖକୁ ଯାଏନି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା ସେବା କର କାମ କଥା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ତେବେ ତାଙ୍କ ତମେ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଘୃଣା କଲେ ତମେ କାହାକୁ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତମେ ନିଜ ମନ୍ଦିର କର। ଆଉ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି ମୋ କଥା କାଉନ୍ସିଲିଂ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାହା ଦେଇଛି, ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିଛି, ଉତ୍ତମ ବହୁତ ନେଇପାରିଛନ୍ତି। ଏ ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷା ମୋ ନିଜ ମନ ଶିକ୍ଷା ନେଇକି ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଉଛି କ'ଣ ସତ୍କର୍ମ। ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଝିଅ ବୋହୂ ମା ମାନେ ବସିଛୁ, ଆମେ ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷା କରୁ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ସତ୍କର୍ମ ଦେଖାଯାଉଛି କି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋ ଝିଅମାନେ ମୋ ମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ଫଲୋ କରିବେ ସେମାନେ ନାଇଁ। ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛୁ ଆମେ ଲେଡ଼ିଂ ବା ନାଇଁ ହବ ସତ୍କର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରଦିନ ମୋତେ ସନ୍ଦୀପ ସିଂ ମୋ ପୁତ୍ରା ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ, ଏଟା ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ମୋତେ ହଁ ଦୁଇଟା ପ୍ରମୋସନ୍ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକମାନେ ମାନେ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି
मैंने बहुत लोग को चाकरी देइछि आरो से माने मते भली पर विदाउट एनी ब्रेक लांचर ढूंढना करी सेठी पे हमने भली पर हम ताको सत्कर्म देखि ताको अविश्वासी स्टाफ सेवन करते ताको सम्मान दिए कौन करे लोग परमिशन पे जाउतली मोदी भी परमिशन नहीं कि जाओ बर्तन में गैस जाए 65 एबव नॉट अलाउड लोग पे स्पेशल परमिशन सब करके दे लेकिन सर्किट ऑफिसर पसी जाए तो स्टाफ का थियोरी पे नमस्कार करते हैं हमने उनके चेक कर दिया देखो ना ऑफिसर मसाले बहुत घनिष्ठ है तो फोन करें सब करें क्रिश्चियन गीतर गाइड पहले इधर अपने रिलेक्शन में दरकार है मुझे गीतर तो आइडिया नहीं फोन कर से फोन कर भी और गीत दो बाबू असला और बेटा इन माता जी मुझे क्या वो अच्छी अपना ऑफिस गीत गाइड तो वो मन में कौन गीत करते फोन ले से मिस्टर ब्राह्मण किंतु कृष्ण गीत गाओ कहीं चले तो जब ये तमरा चिठ्ठी यू आर ए जेंटलमैन चले भी वो लगी आओ हम कर अपन दोनों को होती से मंजूर से चली आओ हम फेशन में दोनों की अन्याय को चली लेकिन तो कथा पे कथा भी संकल्प करता है मुझे ठीक है जी अपन तो मंदिर में उपासना और पुजारी को मना कर नहीं अपन जाओ चल करो क्या करो अथॉरिटी को सरकारी अथॉरिटी को स्पेशल परमिशन तब आम सत्कर्म देखी से कौन करेंगे ईश्वर आम प्रभु यीशु कौन करेंगे धर्म सिंहवाद पड़े प्रतिवाद करे ना ना सही राज्य और राज्यवासी समस्त धर्म प्रवेश परिचय पाए ग्रहण करे ताकि उपासना करे प्रेज द लॉर्ड हम से कौन सुनता ईश्वर दृष्टि आपन दृष्टि कौन से अपराध करी नहीं कौन सी दोस्तों को करी उन्हें तो सब भी तो देखा करी जरूर से भगवान को मुख मंदिर पे प्रभु दूत पठेले मौसी भगवान को मुख मंदिर सुंदर को सुंदर सुंदर को शैतान को हम प्रत्येक व्यास करिया पे किंतु चार मुख बंद ही होते जब भी हम सत्कर्म समान देखि पारे सुंदर वर्जना करना है चलो आश्रम से किया हुआ प्रार्थना रे सत्कर्म करिया पे सर्वप्रथम देना हालेलुया भाग्य रूपी परमेश्वर तुम्हारा महापवित्र नाम पर धन्यवाद देछु तुम्हारा प्रशंसा करू पवित्र परमेश्वर आज वाक्य माध्यम रे तुम प्रत्येक को कथा करियो छ हम पवित्र परमेश्वर प्रभु रे हम जति तुम पर जानियो छ हम पवित्र परमेश्वर तुम ग्रहण करियो छ तो पहले तुम्हें जे प्रकार मृदुशील एवं नम्रचित आनंद मध्य प्रतिके तद्रूप हे पारे एवं जगत मध्य रे हम पवित्र परमेश्वर लोक मान को न हराई आत्मा मान को न हराई जे पर हम लाभ कर पारे कहि मते प्रत्येक अंग में दया करो अनुग्रह करो हम पवित्र परमेश्वर सुंदर वाक्य तुमते धन्यवाद देछु हम जे पर वाक्य श्रोता मान को न होई वाक्य कर्मकारी हे पारे एवं प्रचुर परिमाण रे हम फल फली पारे कहि मते प्रत्येक अंग में दया करो अनुग्रह करो न साहाय्य सहयोग करो धन्यवाद देछु तुम्हारे दासन मन हम पवित्र परमेश्वर तुमका जरिया रे तुम्हें सुंदर वाक्य आज हम प्रत्येक अंग में प्रदान करो धन्यवाद देछु आज तुम्हें तांको शारीरिक भाव रे मानसिक भाव रे आध्यात्मिक क्षेत्र रे सामाजिक क्षेत्र रे तुम तांको आरो बलिष्ठ करे तुम्हारे गुण उद्देश्य तुम्हें व्यवहार करो धन्यवाद देछु आज प्रत्येक अंग में पवित्र प्रांगण को आसी निज निज को समर्पण करे तुम्हारे गुण और प्रशंसा करबा निमंते तुम्हें सुंदर सहयोग प्रदान करो हम पवित्र परमेश्वर आरंभ से शेष पर्यंत तुम्हें सहित परमेश्वर धन्यवाद देछु तुम्हारे विश्वस्तता निमंते आज जेते जन बद्रेस्ना उपस्थित हेलु प्रत्येक को तुम्हें व्यक्तिगत भाव स्पर्श करिछो तुम्हें कथा कहिछो आशीर्वाद युक्त करिछो हम पवित्र परमेश्वर प्रत्येक नंबर निज निज आशीर्वाद रो बांटन फेर जीवन में तुम्हें अनुग्रह प्रदान करितबार धन्यवाद सहित प्रार्थना यीशु नाम रे मांगै छी कतले हम पास्टर से शास्त्र Thanks for the primo, Thaga Tattva, Krishna Mondava, Purita Shaanti Sakti Savaita,
प्रत्येक सर्वती मंगल निश्चय नाम परस्पर कल नाम ग्राम कार्य